आत्मिक प्रवाहर आज कथावस्तु को स्वागत। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री जगन्नाथ। आत्मिक प्रवाहर आज कथावस्तुर शीर्षक तुम परे खाली तुम परे। तुमे किए मु किए, तुमे कौन मु कौन, तुमे कहीं मु कहीं, तुमे केउठु मु केउठु, तुमे केमितिका मु केमितिका, तुमे काहार मु काहार, तुमे केते दिन मु केते दिन। एसबु प्रश्नर भिन्न भिन्न उत्तर खोजु खोजु भिन्न भिन्न व्यक्तिविशेष को नहीं खोजु खोजु सतरे अनेक थर मु पागल होइजिबि बोली दृढ़ निश्चित थिली। आउ पागलामी करुथिली मध्य। आपण माने भाबुथिबे कि प्रकारर पागलामी करुथिलो। से सबुर आलोचना परवर्ती कथावस्तु स्थानित करिबा। सेथिपई धैर्य धरतु, चिंता करतुनी, सब आनिबी आपण मानक सामनाको, किंतु उचित समय रे। एबे आपण मानक मन को प्रश्नटी आसुथिबो, मोर आजिर शीर्षक तुम परे खाली तुम परे रे तुमे किए। आउ जेहेतु मु कहूची, आपण माने भाबुथिबे मो मुखरु आसुथिबा समस्त मूर चरित्र भितरे एई लोकटी अर्थात जे आपणक सामने कथा हेउची सी ही अच्छी, किंतु सेमिति सब बेले संभव नुह। जेहेतु मु आम समाजर एक अंश, मो भितर केबे पाइबे आम समाजर प्रतिफलन, तो पुणी केतेबेले समाज भितर पाइबे मु बखाणुथिबा चरित्र मानकु। तेबे छाड़ंतु, आजिर कथा को टिके हालुका करदेबा। हालुका लागिबो कि ना आपण मानकु ताहा मु जानेनी, ताहा आपण मानक मन और इच्छा उपर निर्भर करे। धरि नियंतु आजिर कथावस्तु रे मु जिए तुमे भी सीए, आउ तुमे जिए मु भी सीए। कारण आमे समस्ते द्वैत भूमिका रे अभिनय करू। तेबे यह सत्य आम समस्तक जीवन रे केबे ना केबे केही ना केही आसी थांती। आउ आमे सेमानकु केतेबेले उत्साहर सहित ग्रहण करि नेउ, तो पुणी केबे निरुत्साहित होई विरक्त होई अति निष्ठुरतार सहित अग्राह्य करदेउ। विभिन्न कारण यह हुए। अति संक्षेप से कारण गुड़िक विषय कहबी। यह होई पारे रूप, गुण, बयस, परस्पर को बुझिबा एवं वैभवर तारतम्यता। तारतम्यतार कथा जेतबेले मन को आसे, सेही मुहूर्त रे ताहा एक नकारात्मक चिंता को बहन करुଥାଏ। सही नकारात्मक चिंता कार्य परिणत हेबा अति साधारण कथा। आउ बेले बेले एमिति भी हुए, आम जीवन रे एमिति मुहूर्त सब आसे, आमे कौनसी भी पदक्षेप उचित रूपे नेबाकू असमर्थ हो जाऊ। आउ समस्तक जीवन रे सेमिति हो न थाई पारे, कारण समस्तकर मन, मस्तिष्क और हृदयर स्थिरता और चिंतन शक्ति समान रूपे न थाए, एवं समस्तकर दूरदृष्टि मध्य सेतिके समान न थाए। आउ गोटे मुख्य गुण जहाँ आम मानक भितर अति मात्रा रहिबा कथा, ताहा हेउची धैर्य। एहार घोर अभाव आम समस्तक भितर परिलक्षित हुए। जतिकी प्रश्न आजिर कथावस्तु रे तुम परे खाली तुमे परेर उपक्रम रे आपण मानक पचारिली, किछि समय सही प्रश्न गुड़ी को ध्यान दियंतु, आउ धैर्यर सहित निजर परीक्षा नियंतु। जेउ माने निजको बुझिछंती मु को बुझिजिबे, आउ जेउ माने निजको बुझी नहांती सेमाने एई मुहूर्तरु निजको बुझिवार चेष्टा आरंभ कर दियंतु। आउ रहिला तुमे शब्दटी, एई तुमे को भी सेमाने अति सहज रे बुझिजिबे, जेउ माने काहाकु ना काहाकु केबे ग्रहण करिथिबे अबा अग्राह्य कर दैथिबे। कारण किछि भी होई पारे, एई ग्रहण करिबा अबा अग्राह्य करिबार परर परिस्थिति अबा परिणति ही आजिर विषय वस्तु। आम मानक जीवन रे आमे अनेक लोक को ग्रहण करू, मानु, पुणी पर मुहूर्त रे अन्यर इशारा रे हेउ, अन्यर योजना रे हेउ, अबा निज इच्छा रे हेउ, अति सहज रे निजको सेमानक जीवन रु अबा सेमानकु आम जीवन रु दूरेई देउ। एई सिद्धांत पई केबे होई थाए अत्यंत फलप्रद और लाभदायक आम मानक पई। तो पुणी एही सिद्धांत पई आमे अत्यंत चिंताजनक वो कष्टदायक
ଓ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁ। ଏବେ ଭାବିବାର ସମୟ। ସତରେ ନିଜର କରି ଛଳନା କରି, ନିଜର ବୋଲେଇ ହୋଇ, ଅନ୍ୟ ଏକ ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣରେ ଘର କରି, ପୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟତାର ସହିତ ସେ ମନ ସେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସଜଡ଼ା କରିଦେଇ ଦୂରେଇ ଯିବାର ମାନେ ଯାହା, ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ତୁମ ପରେ ଖାଲି ତୁମେ ପରେର ଠିକ୍ ସେୟା ଅର୍ଥ। ଥରେ ସେହି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଅସଜଡ଼ା ମଣିଷଟିର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ସାଜିଥିବା ତୁମେ ରୂପକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜରେ ଅବା ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ଯଦି ପାଇଗଲେ, ଆମେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଏଠି ସେପରି ତୁମେର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରାବଲ୍ୟ କେତେ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବା କେବଳ ସେହି ତୁମେ ରୂପକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅକାଳରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିବା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସମାଜରୁ, ଏ ପୃଥିବୀରୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ସେହି ମଣିଷଟି ବିଷୟରେ, ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରଖି ନ ପାରି ତାର ଖୁବ୍ ନିଜର ଥିବା ମଣିଷଟିକୁ କେମିତି ଖୋଜୁଥିବ। ଥରେ ସେହି ଅସଜଡ଼ା ଓ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରି ସେମାନେ ହରେଇଥିବା ବା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ହଜେଇ ଦେଇଥିବା ତୁମେ ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେହି ମଣିଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟହୀନ, ପ୍ରାଣହୀନ, ଆତ୍ମାହୀନ ବୋଲି ନିଜ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଖୁସିରେ ତୁମର ଚରିତ୍ର ବିମଣ୍ଡିତ କରି ଏହି ଧରାରେ ମଣିଷ ରୂପୀ ପାଷାଣ ଅବା ପାଷାଣୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି। କାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଖୁସି ହେବା ଅବା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଖୁସି ହେବା, ଯାହା ମଣିଷକୃତ ଏବଂ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସମୟକ୍ରମେ କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଭରି ଯାଉଥିବା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିବ୍ରତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସମାଜର ଅଂଶବିଶେଷ, ତେଣୁ ସେହି ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମେର ଚରିତ୍ର ବହନ କରି କିଛି ହସ ଖୁସି କାହାରି ବି ଜୀବନରେ ଭରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ ବୋଲି କେହି ବି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ବି କାହାରି ପାଇଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ମାନସିକ ଅବା ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟର କାରଣ ସାଜିଥିବି, ମୋ ଜାଣତରେ ଅବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। କୌଣସି ପୂର୍ବ କୁକର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କେହି କଷ୍ଟ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା ସତ୍ୟ, ଆମ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ପାଇଁ ସମୟାନୁସାରେ ଆମ ନିଜର କର୍ମ ଓ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତଥାପି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମନରେ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମ ପରେ ଖାଲି ତୁମ ପରେର ଉଚିତ ଅର୍ଥ ବୁଝି ଆମେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ତଥା ଅମାନସିକତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ।